Ang asenso sa Miss Administration dako ikatabang sa Barangay Stimson Aburdo kini mo'y pamahayag ni Kapitan Ruel Paran sa maong barangay atol sa pakighinabi sa DXDD News Team ngadto sa kapitan. Matod pa niya, ang bag-o nila nga barangay hall, solar light, ingon man libre nga wifi nga sa karon na pahimuslan sa katawhan sa nasangpit nga lugar. Hinuon ang ilang dalan gamay na lang ang kulang, ang wala may siminto. Sa pagkakaroon iyan na kining gipangayuan og pundo ni Mayor Andy Wominal. Ang atong Barangay Stimson Aburdo, nakita nato nga gamay na lang portion ang wala na simento dito na lang sa Muntol Detachment. Although ato na nang gipangayuan ni Mayor Andy nga para masumpay ang maong simento, pero diri sa Tipan pagikan dito sa daan nga kuan pa dulong badaan nga dalan simentado na pa dulong diri sa eskwelahan. So ang mga lisod sa una nga kadalanan hapsay na karon. Sakto na tag infrastructure. Nagpasalamat ta sa 3 pillars ug sa ato ang labi na gid sa atong Mayor Indy ug sa ato ang BM si Kapitan Ruel Paran sa Stimson Aburdo. Gumaykan niini nga mga proyekto sa iyang barangay, dako kayo ang iyang pasalamat ngadto nila ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Andy Wominal nga dako kayo og ikatabang ang mga proyekto nga ilang nadawat og napahimuslan sa katawhan sa Barangay Stimson Aburdo. So mapasalamatton kay ko sa administrasyon sa Asenso Ozamis, pinanguluhan sa atong halangdong Mayor Andy Wominal ug sa atong 3 pillars nga si Kong Ando Wominal ug si Gov Henry Wominal. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.